असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ हम होने नहीं दूंगा जब तक अरे बहुत जब तक हिमंत बिश्व शर्मा जिंदा है तब तक असम में चाइल्ड मैरिज আপোনালোকে বহক ये आप सुन लीजिए আপোনালোকে বহকচোন আগতে আপোনালোকে বহক আপোনালোকে কৈয়ে আছে দেখোন মইতো আপত্তি কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনালোকে কৈ থাকক একেবাৰতে দুজনে আৰু পইণ্ট ব্লেংক শুনি লওক মুছলমান সমাজৰ বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আপোনালোকক বিজনেছ কৰিব দিয়া নহ'ব এইটো আপোনালোকে বুজি লওক আপোনালোকে বুজি লওক আৰু আপোনালোকক मैं आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा ये दुकान मैं बंद कर दूंगा